Hello guys, and pupunta tayo na sa Tower 3. Okay, pasok natin yung Tower 3. Okay. Okay. Ay, mali pala to. Sorry. World 3. Okay, punta na tayo sa World 3 to... Ay, nahulog pa ako. Okay, World 3. World 3. Tara na, let's go. Okay. Okay. Hello guys, welcome to Nido Tower 3. Yan. Ayun o, mandami. Ayun o, tingnan nyo guys. Sobrang laki. At yung mga tao, dikit na sila. Okay, start. Okay, start na tayo. Okay. Parang medyo mahirap to Medium mode. Ay, hindi pala daanan to. Ito pala. Sobrang niya, squishy sa World 3. Hanggang World 4 to part 4. Tapos, look. Sobrang squishy niya. Try nyo guys. Sobrang dami tao dito. At tingnan nyo, may wax dumpling na tayo. Sobrang cute. Yan o. Tapos may donut pa, ikot-ikot pa. Ayan. 1, 2, 3. Yan. Okay. Ito na, fluffy ice cream na tayo. Sobrang yan. Fluffy. Ayun o. Ay! Naano ko pala. Okay. Tingnan nyo guys. Sobrang cute yung Ayun o, cute talaga. Yung dumpling. Ay, nahulog pa ako. Mag-respawn na nga ako. Ayan. Sobrang cute niya talaga na dolphin. White dolphin. Ayun cute. Bang gusto ko talaga squish hard. Ayun. Sobrang cute niya. Ayun. Tapos, purple pink butter wax. Ayan. Pang gusto ko tutulog dyan kasi sobrang squishy niya. Okay. Ito ay popping boba. Kala ko popping boba. Ayan. Ay, nahulog ako. Okay lang, magano muna ako. Yan. At tapos, popping. At, ay, sobrang fluffy talaga. 10 out of 10 to yung fluffy. Kasi, sobrang squishy. Try nyo guys to. Tapos, naman to? Laser na squishy. Okay. Tapos, sand pot. Aso ng kamay. Tapos, popping na naman. Popping. Tapos, bed. Mukhang bed. Kasi, sobrang bagal niya. Yan. Tapos, may laser pa. Yan. Tapos, crunchy. May red dumplings na Comment daw below guys kung meron yan sa part 2 o part 1. Red na dumpling. Okay? Muna tayo. Yan. Tapos yan. Ay, muntik na ako mahulog. Tapos yung
Ay, sobrang, narinig nyo guys yun, yung ano. Ay, mayroon pala ano, laser pala to. Ayun o, bola. Huwag kayo ano, dyan. Okay. Yan. Ay, ito yung favorite ko, dumpling. Leche flan. Ay, ay. Namatay pala ako. Kala ko malusot ako dyan. Yan, yung dumpling. Di ba yung part 1, ano, meron dyan yung ano, sa 2006 pa yan. At wax cream. Wax cheese. Ayan. Ay, namatay pala ako. Meron pala, ano, donut. Ayan. To. Tapos yung butter. At yellow wax butter. Kasi yellow na to eh. Ayun. Sobrang ano niya. Wax. At ano na naman yung cake. Ay, ano yun? Ay, may laser. Kaya ko yan, no? Okay, popping. Tapos, hand paw. Tapos, yung fluffy na naman, 10 out of 10 na naman. Yun, no? Ayun pa, oh. Ang dami pa, oh. Malapit na tayo. Ay, nahulog pa ako. Respond na nga ako. Sunlock. Alam mo naman ako, sunlock lang. Ayan. Sabi niya, lagyan mo ng cream na sunlock namin. At yung hand pa. Tapos, yung popping na naman. Popping. Yan. Tapos, nilayan pa ako. slime talaga yan. Slime pang ganito. Nag-ano ko, nag-mascara. Ganon. Sabi niya sa akin, wala. Pang ano eh. Gusto ko squishy. Ito yung crunchy, guys. Ito yung crunchy, ha. Tapos pink. Yung may ano na green. Lime green na ano. Kakamatay. Pagdilat ko, nak, mabigat. Yan. Ayun no. Sobrang ano talaga. Umpis. At crunchy yan. Ay, nahulog pa ako. Yan. Ay, nahulog pa ako. Ay. Naglolo ko. Ayan. Tapos, ito yung ano, yung plus, sobrang foamy niya. Tapos, crunchy yan. Ayan. World War na. Okay, like and subscribe for 1,000K. For World Part 4. Bye-bye.